aliyetenda. Amen. Kweli jambo lolote linapofika ni kumshukuru Mungu. Amen. Ndashimira Imana kuvy'Imana ikorera. Mimi nilikuwa naikaa nikasema sitashukuru. Lakini roho wa Mungu nasikia ananisukuma nishukuru. Nariko niyumvira mvuga ati sishima, ariko muhemu yaraguma ambwira ati shima. Mu minsi renganye mw'imisi nari ku kazi, shetani aliinuka kabisa. Satani yaraduze hejuru. Kulikuwa mama mmoja wa Muislamu, hari umukenyezi umwe w'Umuislamu aliniwakia moto kabisa, moto ya maajabu. Yaranyakiye abumuriro uteye ubwoba. Huyo mama simsema haki sifanyake nini, lakini shetani akamsukuma tu anijaribie. Ariko umukenyezi Satani yaramuzanye ko uri cyo kugira ngo yarageze. Paka kanitesa paka mwaka yote niko natumika pale kwa nifuatilia. Hama umukenyezi yamurikiranye mwaka wose aguma ndondera. Kama alishiba aliona huyu mama hanisemeshage afanyage nini? Namba yarananiwe akavuga ati uyu mukenyezi ntavugisha nta kintu kimwe akora. Akasema apitie ile njia. Avuga ati ngenje mu yindi nzira. Yaciye mu yindi nzira agomba yinjire aje gukora akazi. Akanimwagia maji ya moto. Amusuka kwa amazi ashushe. Sali nipiga maji ya moto. Lera amaze kumusuka kwa amazi ashushe. Nikasema Mungu wangu nifanye nini? Aravuga ati Mana yanje Jehova no ugoma nkora iki? Ikabidi sasa nirudie nikaenda mu biro. Bisabwa rero nsubire nje mu biro. Naenda kushitaki nje mu biro. Ndagenda kumurega mu biro. Jewe nanje icongereza ntaconzi rero sinzi ngo baza kutubwira ngo birungu. Mimi kwa nasema kama bakubwa banasikia sijui. Namba na jewe nani ndavuga ngibaza ngo baje bakuru banje ngo baravyumva. Sawa nimuita naye akasema vyake kule. Nawe baramuhamagaye ivyiwe hariya. Akakuya kukuita. Nawe baramuhamagara. Akasema Aziza. Baramubwira aravuga ati Aziza. Ati mwebwe turabahagaritse mu kazi. Ati mugende muhira mutekereze muruhuke. Jewe rero narashitse muhira. Ati jewe nyine nagiye mu biro ndavuga ibibazo byanje. Ati none twese baraduhagaritse. Na wararaba abana biwe abona bari gukora hariya ku cyubani. Ati abana ubu ntibakora. Nikasema Mungu, tatizo gani hii nimepata? Ndavuga ati Mana ibi nibibazo bikitugize. Kweli nililia sana. Kweli nararize cyane. Nililia manake nikasema Mungu ndalipa hii nyumba ya watu nini? Ndavuga ati ndira ati Mwami jewe iyi nzu y'abantu ndoyiki. Bana nifukuza sina hata pesa ya kulipa hii nyumba. Baranyukanye none nta n'amafaranga mfise kuri iyi nzu. Basi haramara nk'imisi 5 ntaja ku kazi. Nikaanza kutumana manani. Mashi nisaidie kuomba, unisaidie. Nangura gutuma kwa masengesho ati mumfashe gusenga. Na kunifunja moyo, utarudia hapa tena ku kazi. Bande barambia ati urosubira ku kazi. Nikasema Mungu wa Elia. Navuga ati Mana ya Elia. Mungu wa Elia na Shadraka na Meshaki. Ati Mana ya Shadraka na Meshaki na Abednego. Ati uwavuye mu byo muriro akatenda muujiza agakore kubitangaza naje bari kubitangaza kwa sababu Mungu wangu ati kubera Imana yanjye hajawahi kuniacha nta munsi n'umwe Imana iragira matatizo ndani ya kambi. Ati narigeze kuba mfite ibibazo mu kambi, Mungu alikuwa ananipigania ariko Imana yarangwanirira. Nikaanza kusema Mungu, sasa wewe unanipigania kila siku. Ndavuga ati Imana ni wamugwanira kila gihe. Uko wapi? Uri hehe? Uri hehe Mana? Kweli mume wangu akakata tamaa. Rero umugenzi wanje aracika intege. Na mimi nikakata tamaa. Natwe kandi nacika intege. Lakini nikakuja kukumbuka neno moja. Ariko ndibuka ikintu kimwe. Nikasema, ndavuga ati mbona Mungu alinifunulia msiku mzuri kama hotel natoka kukazi. Ati ko cyaranyereka neza yuko mvuye ku kazi neza Imana itarabingereka. Nilifika siku ya
siku ya posho nikasema sitaenda kwa maombi. Haragira ku munsi wa Mungu, ku munsi wa gatandatu avuga ati sinja mu Nikasema leo mpaka nikuone Mungu. Ati ngire kukubona mana. Sitaenda kukuomba leo. Ati nubuzi sinja gusenga. Mpaka nikuone. Maka umuburabe. Siku ya Mungu nikasema hata niende nini. Ndavuga ati kwa Mungu nikagende. Nakuja hapa nikaimba. Ndaza ndaririmba. Ndaririmba. Ndasubira. Nikaenda nikapiga magoti tena. Ndagenda ndafukama. Nikasema Mungu, haujawahi kuniacha siku. Ati kumana ndio nurige unyanga. Nataka nikuone. Ati ngene kunyiyereka. Kwa hiyo rero siku sasa kutakucha siku ya kwanza. Rero bukeye ku munsi wa mbere. Sasa nilala. Ndaryama. Nikaona mtu anakuja. Mbona umuntu aje. Akaniambia Aziza. Aravuga ati Aziza. Acha kulia. Ati niwewe kulira. Unajua kama nakupigia ni hata kila siku. Ati nuzi ko na mama kwanira kila munsi. Akaniambia hivi. Arambwira uko. Kesho. Atejo. Atejo sura mukazi. Nikashituka. Ndakambuka. Asubuhi kukucha sasa siku ya kwanza. Mu gitondo uca munsi wa mbere. Nikamwambia bwana wangu hivi. Ndabwira umugenzi wanje ati uko. Mimi. Ati jewe. Hapa niko kukitanda. Nyene ndi kukitanda. Yeye naona mtu ananiambia leo niko naenda kukazi. Ndabona umuntu ambwira ati ejo ndio ndaenda kukazi. Sasa yeye ananichukua sana. Nawe aranzi cyane. Nikamwambia kitu anasema huyu mtu anasema ukweli. Ayenda mubwingi navuga ati uyu muntu avuga ukuri. Nikasema hivi leo. Ndavuga ati kweli no munsi. Kama baniiti leo siku ya kwanza. Ati namba batamavuga ku munsi wa mbere. Na mbere. hivi Mungu alishanionyesha hivyo. Ati Mana yabanze kunyereka ivyo. Nataka itakuwa ni kesho. Ati ndibaza haro wetu. Nikasema leo itaonekana. Ati no munsi biraza kuyerekana. Yeye mwenzangu nilikuwa nishamwambia kaenda kwa kazi yake. Mugenzi wanje namubwiye nyene yagiye ku kazi kiwe. Sasa nienda kwa kazi. Nyene yaragiye ku kazi. Ilifika saa 3. Harageze saa 3. Nikasikia telefoni. Nyumva isimu iravuze. Alo. Aravuga ati alo. Akasema huyu mwenyewe ananiita huyu mzungu ni wa wapi? Ndavuga ati uyu muzungu ariko aramamagara n'ubundi. Na nomero zake sina. Ni nani mwenye nipatia nomero zake? Ati jewe mimi sina namba yake, ni nani alinipatia namba za kwake. Nikaenda nikaitika. Basi ndagenda nditaba. Nikasikia hapo ananiambia Kiingereza sisikise. Numva ariko arambwira Icyongereza nanjye sinahura. Akaniuliza unajua Kiingereza, nikamwambia no English. Arambwira ati urazi Icyongereza, mvuga ati je nta Cyongereza. Nikakimbia kwa mtoto alikuwa analala. Ndagenda ku mwana aryamye. Nikampatia simu, sikiliza huyu mtu yuko ananiita lakini sijui yeye yuko ananiambia. Ndamuhereza simu ati mwumvize uyu muntu iteka arambwira ati simu nawe izakaravuga. Akasema je Aziza, leo siku ya kwanza unakuja kukazi. Imani fuzula Mungu. Imani na muzungu ya Mungu. Umuma umana wa Mungu wa Mungu. Alipi imani fuzula Mungu. Ukifikia ule mtu yuko na papasa. Mungu simu nalikala hinga ronde za. Anaanza kusema na bongo kwenyewe ustahili. Avuga n'umubesho udashoboka. Huyo ni Mungu. Uwa mubesho. Lakini Mungu anamuumba. Alipi imani kusema hivyo. Akikwambia neno na kuambia na akubwija ambara alikubwiye. Wewe nikasikia telefone. Lero namuvise simu. Hiyo telefone akanambia Aziza ukuye na siku yako Juni ilikuwa ni siku ya kwanza. Juma alikuwa alikuwa bashatumika. Mimi sasa ndaenda siku ya pili. Lero bamubwira ati ku munsi w'ejo uze ari kuwa mbere, bamubwira ati ku munsi wa kabiri uroze. Akanambia na hii siku yako yenyewe ndakulipe hiyo. Mungu wetu ni mzima. Ndavuga ati Imana yacu ni nziza. Nashukuru Mungu sana. Ndashima Imana cyane. Tena nashukuru Mungu kwa pasta wetu Yosefu. Ndashima Imana kwa pastori wacu Yosefu. Kweli nashukuru sana na wengine wote waliniombea na nashukuru sana. Na watu wote mwasenge Bwana Yesu. Ilifanya kazi na Mungu alikuwa. Amasengesho ya Nyarakuru ilikuwa imani.
Egaliti, why